तेज दर्शक बंधु गोटे चांचल्यकर खबर बर्तमान सामना को आसी जहाँकि रिपीट होती गोटे वर्ष 1941 वर्ष रिपीट होती 2025 बहु ये चांचल्यकर कहीं 1941 मसीह जहाँ कि घटी से सबकि बर्तमान घटी घटी जाऊँगी 2025 कौन कौन घटी टे इंडेक्स पर आप नजर दिंतु 1941 से समय चलता सेकेंड वर्ल्ड वार बर्तमान भी से भाई सेकेंड वर्ल्ड वार संजोग रही 1941 गोटे भयंकर प्लेन क्रैश बर्तमान आम देखिले जे अहमदाबाद ठारे घटला गोटे भयंकर प्लेन क्रैश 1941 आपण मैंने देखिए अनेक किसी जगह स्टैम्पेड 1941 जो स्टैम्पेड होता 2025 कुंभ मेला आम देखी भयंकर स्टैम्पेड तेरे गोटे पर गोटे घटना बर्तमान रिपीट होची 1941 कैलेंडर सहित 2025 6 मास बीतीगला बाकी 6 मास बाकी अच्छी खाली से नुहे 2019 कैलेंडर रिपीट होता 1918 से आसीला फ्लाइंस गोटे भयंकर फ्लू आउ 2019 कोरोना देथिला समग्र विश्व रे दस्तक मृत्युर तांडव देखिथिला समग्र विश्व कैलेंडर रिपीट हुए तार अर्थ भयंकर सिचुएशन आगो को सामना को आसुची से विषय आज चर्चा संगे जोड़ी चंती मालिक गवेषक आउ विशिष्ट ज्योतिर्विद श्री दिव्य सिंह हरिचंदन आप स्वागत करुच्ची तेज कौन कहे जहाँकि आम कहले गोटे कैलेंडर रिपीट होची जहाँ कि से कैलेंडर घटी ए कैलेंडर से सब घटवा लगी से 1941 मसीह विश्वयुद्ध जोटा आप आगुरी कहते अनेक थर एबे भी देखो विश्वयुद्ध ठीक द्वार मुहर आम ठिया तापर आम देखिले जे कि गोटे भयंकर प्लेन क्रैश भी होता से वर्ष एबे भी आम देखिले विश्व आउ को जगह नुहे आम देश भारत वर्ष भयंकर प्लेन क्रैश जन छाड़ीदे समस्त मरीगले तापर पुणी से समय वार होता ए समय भी आम देखुं इज्राएल आउ ईरान भितर पुणी बर्तमान वार माहौल भारत पाकिस्तान भितर पुणी वार माहौल तेरे सतरे कौन गोटे वर्ष रिपीट हो 6 मास पलैगला आउ 6 मास बाकी अच्छी शुणु 2025 मसीहा मार्च मास ठू बर्तमान 3 मास भोग हो एप्रिल मे जून तेणु मार्च मास 29 तारीख मार्च मास सरी प्राय गोटे दिन कि 2 दिन बाकी अच्छी एप्रिल मे जून बर्तमान 3 मास भोग चली आपण मनकर आउ 2 वर्ष 3 मास रहा 2.5 वर्ष भोगवता मीन राशि शनि ये 3 मास प्राय कटि जावा आउ 2 वर्ष 3 मास एक दिन रहा बाकी यही समय आपणकर तृतीय विश्वयुद्ध भी हम एवं प्रलयंकरी बात्या हम प्रलयंकरी बन्या भी हम दुर्भिक्ष भी पड़ो माने एमती मड़क पड़ो से मड़क लोक मैंने भी बहुत क्षय हे आगुरी जमी 1941 होता तार 100 गुण जनसंख्या क्षय हे पॉपुलेशन कम था बर्तमान पॉपुलेशन बढ़ीगला अच्छा तेणु से जनसंख्या कम बर्तमान जनसंख्या अधिक घटी बर्तमान इंटू 100 गुणा बेसी 100 गुणा अधिक हम अच्युतानंद कहले अन्य मसीह मीन राशि शनि थिला समय जिते क्षति होता बर्तमान 2025 रु 27 मसीहा भितर जो मीन राशि शनि आसो तार 100 गुणा क्षति हम तेणु यही क्षति को भरणा करने भारत वर्ष केवल भगवान एकमात्र साहा भरोसा गोटे कथा कहतु एपटे पाश्चात्य नस्टाडमस कहते कौन आगक एमती समय अच्छी जनसंख्या क्षय हम बाबा बेंगा भी कहते आगक एमती समय आसी भयंकर जनसंख्या क्षय हम सी कहते कि यूरोप भी हम आउ आफ्रिकार भी हम एपटे पुणी आम महापुरुष पंचसखा सन्त अच्युतानंद दास कहते 12 खसबे 4 रही आर अर्थटा पुणी कौन पृथ्वीर जी लोक अच्छा से लोक संख्या 12 लोक मरवे और 4 लोक 25 भाग मरीजे खसीजे कि भारत लोक संख्या कम मरवे भारत लोक संख्या 3 भाग 2 भाग मरवे 1 भाग रही आपण चिंता करूँ जदि 4 भाग 3 भाग हेल्ले 75 कोटी लोक आपणकर मरिया कथा 25 कोटी रहा कथा कि भारत 33 कोटी लोक रे अच्छा 66 कोटी लोक मरवे तेणु ये मरणटा अन्य विश्वयुद्ध अपेक्षा ये विश्वयुद्ध ये कम क्षति हम अच्छा आपणकर प्राय कही भारत को छाड़ीदे सबू देश जीव महासागर जल डुब मारुथ बुझल आज्ञा सृष्टिर करता प्रभु जगतपति जान भारत वैकुंठपुर करिवे शासन आपणकर ये कथा आपणकर हाड़ीदास भी लिखिं आपणकर हरिहर धाता मूर्ति देखी पूजी विपय रे
ଅଣସ୍ତୁରୀ ଅଙ୍କେ ହେବ ମନେ ରଖବାରେ। ଯେଉଁ ସଂକେତଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପଛରୁ କହିବା କଥା। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇକିରି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁ ସତ କଥା ବାହାରିଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବା ଯାଜପୁର ଯେତେବେଳେ ବିମଳା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛତିଆ ଆସିବେ ଯାଜପୁରରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛତିଆ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ମସିହା ହେଇଥିବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ଏଇ ଛତିଆରେ, ହରିହର ଧାତା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିବି ପୟରେ, ଅଣସ୍ତୁରୀ ଅଙ୍କେ ହେବ ମନେ ରଖବାରେ। ଏଇଟା ଦିବ୍ୟେଶଙ୍କର 68 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିଲା, 69 ଅଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଛାଡ଼ିବେ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏଇ ଛତିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ପରେ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଦୋଷ ଏବେ କ୍ଷମା କର ମୋର, ଛତିଆ ନିବାସୀ କହେ ହାଡ଼ିଆ କମାର। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କେବେ ପାଣି ପଶିବ ନା? 69 ଅଙ୍କରେ। କେଉଁ 69 ଅଙ୍କ? ଦିବ୍ୟେଶ ଦେବଙ୍କର 69 ଅଙ୍କ ହେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟେଶ ଦେବଙ୍କର 68 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 69 ଅଙ୍କ ବାକି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ସହରଟା ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଇଟା ବି ହେବ ମିନଶନି ଯୋଗ ଭିତରେ। ହଁ, ମିନଶନି ଭିତରେ। ତାହେଲେ ମିନଶନି ଏ ଯେଉଁ 2.5 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଜ୍ଞା। ମହାବିତ୍ପାତ ହେବ ମିନଶନି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ, ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଆପଣ ଡରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଡରିବା ପାଇଁ ନିଜ ହାଡ଼ିଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଦୋଷ ଏବେ କ୍ଷମା କର ମୋର, ଛତିଆ ନିବାସୀ କହେ ହାଡ଼ିଆ କମାର, ଫୁଟିବ ନାହିଁ କମଳ ଫାଟିଯିବ ମାଟି, 68ରେ ପାଇବ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି। ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଫାଟିଯିବା କଥା ଲେଖିଛି କିଏ? ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଛି। ପଦୁ ପୋଖରୀ ଫୁଟିବାକୁ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନଥିବ, ଫୁଟିବ ନାହିଁ କମଳ ଫାଟିଯିବ ମାଟି, ପୋଖରୀର ମାଟି ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯିବ, 68ରେ ପାଇବ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି। ନାଇଁକି କେମିତି ପଦ ଲେଖିଛି? ହରିହର ଧାତା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିବି ପୟରେ, 69 ଅଙ୍କେ ହେବ ମନେ ରଖବାରେ। 69 ଅଙ୍କ ଦିବ୍ୟେଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2026-27 ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ଗୋଟିଏ ମସିହା ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଅଙ୍କ ଭୋଗ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା 2ଟି ମସିହା ଭୋଗ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଦିବ୍ୟେଶଙ୍କର ଅଙ୍କ ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୂନ୍ୟାଠୁ ଚଳେ। ତେଣୁ ଏ ଭାଦ୍ରବରୁ ଆର ଭାଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟା ଅଙ୍କ। 2024 ମସିହା ଭାଦ୍ରବରୁ ଆଜ୍ଞା 25 ମସିହା ଭାଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟା ମସିହା ଗଲା ହାରି, 24 ମସିହା ଗଲା ହାରି, 25 ମସିହା ଗଲା ହାରି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମସିହାରେ ବି 2ଟା ସେ ଅଙ୍କ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ଅଙ୍କର ଠାର ଯିଏ ନ ବୁଝିବ, ପଞ୍ଚସଖା ଠାରୁ କହିବା ପାଇଁକି ଏଥୁ ଭଳି କେହି ନାହିଁ, ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେ ଯେତେ କହିଲେ ତା ପେଟ ପୋଷିନ ହୋଇ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମାଳିକାର ଅଙ୍କ ଠାର ହାଡ଼ିଆର ଗାର ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀଟା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋ ଭାଷା ନୁହେଁ, ତାକୁ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ହାଡ଼ିଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇସବୁ କଥା କେବେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂରେ କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ କହିନଥିଲି, ଆଜି ତ ବାହାରିଗଲା। ତେଣୁ ସତ କଥାଟା ମିଳିଗଲା, ଆସିଲା ବୋଧେ ବାହାରିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲି ଯେ କି 1941 ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରିପିଟ୍ ହେଲା 2025 ମସିହାରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି 2025 ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 3 ମାସ ଧରି ଲାଗିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ୱାର୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମାନେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଲା ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ। ପୁଣି ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳୁଛି ବାରମ୍ବାର ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ପୁଣି ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗାଦିରୁ ମିଳୁଛି ବାରମ୍ବାର ସଂକେତ। ଗୋଟିଏ ଅଧା ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଧା ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ସତରେ କ'ଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ବର୍ଷ ଗଲାଣି ଭାରି, ଆଉ ଅଧା ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି କହିଲେ, ସେ ଯାହା ଛତିଆ ନେମାଳରୁ ମିଳିଛି ସେ ଘଟଣା ବି ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ସଂକେତ ଯାହା ଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଙ୍କେତିକ ସଂକେତ। ଏସବୁ ମହାନ ପୀଠରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳେ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପୁରୀରେ ବି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂରେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବ, ତା
पूर्व कही आपण मालिका माध्यम जानी जे कि 1999 गोटे बात्या हम तापर आप कही आप जो सब पब्लिक मीडिया कहते कि विरोधाभास आपन को सामना करने पड़े कि मत विरोधाभास सामना करा पड़े पड़े कहीं 1999 मसीहा दशहरा दिन मुझे राउरकेलार ये गोटे जगार बासंदी कलोनी बासंदी कलोनी प्रवचन दौली से आपणकर ये जगतसिंहपुर एरियार बा कुजंग एरियार जड़े व्यक्ति स्टील राउरकेला स्टील प्लांट काम करते से केवल स्टेज उपर हाथ टेकिले टेकिरी आमर ये सभापति जी हरिहर नायक थे पचारे कहीं हाथ टेकिच ना मुझे गोटे कथा पचारि जे आज प्रवचक दिवेश अर्चन कहले जे यही अक्टोबर मास भितर आपणकर कुजंग एरिया अंचल जड़े बुड़ीज रूप सिंहासन जीव पारादीप ठारे आंबर समाधि से दिन पूजा पाइब किंतु बर्तमान दशहरा अल्प दिन पर आपण कुजंग एरिया जल बुड़ीज आ पारादीप ठारे भगवान को लोक मैंने पूजा करेंगे। अच्छा एटा कौन आप मालिका को बेस करके कही मालिका कही 1999 मसीहा दशहरा दिन माधव बाबा प्रवचन में प्रमाण करी सी मैंने जुक्ति कले एरिया बुड़ीगला 3 मास पर माघ पंचमी दिन पुणी मो घर टे कार नहीं खोजी खोजी आसी पहुँचले कार पहुँचले अच्छा स्वीकार कले आपन जहाँ कही सत है आम ये घर करूँ कि ना मुझे घर जदि कर 2027 ये बोधे बुड़ीज तेणु 2027 मसीहा पर्यंत तुम पारादीप एरिया कुजंग एरिया से जन भाई अच्छा आम कंटाक्ट से बारंबार गोटे पचारुँच प्रॉपर्टी कौन सब अच्छी सब आम रही ना रहीबुनु ना आज्ञा 27 मसीह रही पारादीप रही ना 26 मसीह पारादीप नष्ट हो 27 मसीहा कहीं 27 मसीहा तो आहरी बड़ बन्या हम कौन कारण जो रहीगला आज्ञा ना मोटे रही आज्ञा ग्यारंटेड आज्ञा कहीं उदयति जदि भानु पश्चिम दिग् विभागे विकसति जदि पद्म पर्वताना शिखाग्रे प्रचलति जदि मेरु शीत दाऊ जात बन्नी न चलती खलुवाक्य सजनान कदाचित व्यास कहले उदयति जदि भानु पश्चिम दिग् विभागे सूर्यवर पूर्व उदय नहीकि पश्चिम उदय हो पारे विकसति जदि पद्म पर्वतान शिखाग्रे पद्म पोखरी न फुटिकी वर पहाड़ पर्वत उपर फुटी जाई पारे प्रचलती जदि मेरु शीत दाऊ जात बन्नी मेरु पहाड़ वर ताली पारे स्थिर ही न रही समुद्र वर निआं जली पारे किंतु न चलती खलुवाक्य सजना कदाचित सत लोक मानकर वचन केबे टलिबनी ये श्लोक को ओडिया कहले अच्युतानंद कौन लिखिले कहला पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव अच्युत वचन मिथ्या नहिब पर्वत शिखरे फुटिब कई अच्युत वचन आननु हई पर्वत शिखरे पद्म फुटी पारे पोखरी न फुटिकी किंतु अच्युतर वचन के एपटे गोटे हम नहीं सूर्यवर पूर्वटे उदय नहीं पश्चिम उदय हो पारे किंतु अच्युत वचन के एपटे नहीं पारनी जी अच्युतानंद मालिका तालपत्र खेल देखिए कहते से बाणी के एपटे गोटे हमनी जो मैंने प्रिंट बही हजार हजार भूल भूल टाक देखिए जो मैंने कही अच्युतानंद बदनामी कर सत हेनी ठीक कथा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आम आसुँ बहुत दूर पुणी आमको जावाक हम पुणी वर्षा भी ढो ढो पुणी बाढ़ तेज जहाँ भी हो आप बर्तमान शुणुले मालिका गवेषक ओडिशार विशिष्ट ज्योतिर्विद श्री दिव्य सिंह हरिचंदन को जे कि कहीगले दीर्घ दिन जो रही रिसर्च दीर्घ दिन जो रही मालिका गणना जे कहीगले जे कि अच्युतानंद दास कथा केबे हेले मिछ हम ना कहीं से कलम कर पृथ्वी बेनिफाल होले होइब अच्युत वचन तिले नहिब तेबे केमिति लागिला आज अध्यायटी कमेंट बॉक्स में निजर मत दिंतु देखा आगामी अध्याय जय जगन्नाथ जय पताका जय श्री अच्युत।